j'espère que vous allez bien. De retour avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la recette traditionnelle marocaine des pâtisseries au miel qu'on appelle la choubakia, que vous aimez tant, d'une façon la plus facile qui puisse exister. Vous allez voir, ça va être super facile et vous allez pouvoir les reproduire chez vous, j'en suis persuadée. السلام عليكم حبوبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على ما يرام. رجعت لكم هذا النهار في نهار جديد، فيديو جديد، وصفه جديده اللي هي ان شاء الله الشباكيه غادي نديروها مع بعضياتنا هذا النهار. كما كنقول لكم دائما، الحاجه اللي كنصوبوها في الدار بيدينا احسن حاجه. دونك ان شاء الله ما غاديش نطول عليكم وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. Donc mes chéris, voici donc les ingrédients qu'il va nous falloir pour notre recette d'aujourd'hui, donc qui est la choubakia, la pâtisserie marocaine au miel, donc délicieusement bonne. Ici, il va nous falloir 1 kg de farine, donc que j'ai tamisé. Il va nous falloir ici 120 g d'amandes que j'ai moulues et tamisées également. Il va nous falloir ici 120 g de sésame que j'ai torréfié, mais vraiment légèrement, les filles, ça c'est très important. Il faut torréfier, mais pas énormément, parce que sinon ça va vous donner une amertume en fait à vos pâtisseries qui va être désagréable. Donc tamisé, mais pas trop. Donc ici que j'ai moulu bien comme il faut. Ici j'ai 120 ml d'huile, j'ai 120 ml de beurre noisette. Donc ça aussi c'est très important les filles, parce que ça lui donne en fait un goût mais vraiment exceptionnel. Donc ça c'est important, cette étape là est très importante. Vous avez ici une grande cuillère d'anis, de graines d'anis moulues et tamisées également. Ici j'ai une grande cuillère de cannelle moulue. J'ai vraiment un bout de cuillère, de petite cuillère en fait de sel, vraiment le bout d'une petite cuillère. J'ai ici de la gomme d'arabique. Donc la gomme arabique les filles, ça donne aussi un goût exceptionnel en fait à notre recette, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire sans, il y en a beaucoup qui font sans. Donc ici je l'ai moulu avec un petit peu de sucre en poudre. Donc la gomme d'arabique les filles, ça se présente comme ça. Donc vous voyez, voilà, mais comme je vous disais, si vous n'en avez pas, ce n'est pas un souci. Donc voilà ce qu'il va nous falloir donc pour le début de notre recette. C'est pas encore terminé, il va nous falloir encore autre chose que vous allez voir. On va y aller étape par étape pour que ce soit facile pour vous. حبوبات ديالي ها هما المقادير اللي غادي يخصونا لهاد الوصفه هذه اللي هي الشباكيه. عندي هنا البنات كيلو ديال الطحين اللي غربلت. عندي هنايا 120 غرام ديال اللوز اللي طحنت وغربلت. هنايا عندي 120 غرام ديال الجنجلان، حتى هو درتو حمرته شويه في المقله، غير شويه البنات. الا كثرتو في التحمار راه غادي تجيكم شويه ديال المروره في الشباكيه ديالكم اللي هي دونك ما مزياناش. الا درتو غير شويه راه غادي تجيكم ان شاء الله زوينه. هنايا عندي 120 ملل ديال الزيت، عندي 120 ملل ديال الزبده اللي هي كما كتشوفوا زبده نوازيت. هذه كتجي واحد النسمه هائله في الشباكيه ديالنا. هنايا عندي معلقه كبيره ديال النافع البنات اللي غربلت وسي، طحنتها وغربلتها. عندي هنايا القرفه، عندي هنايا معلقه كبيره حتى هي ديال القرفه. عندي هنايا راس معلقه صغيره ديال الملحه. عندي هنايا شويه ديال المسكه الحره اللي طحنتها مع شويه ديال سنيده. الا ما عندكمش هاد المسكه الحره تقدروا ديروا بلا بها، راه حتى هي كتجي زوينه. دونك هادشي اللي غادي خصنا ان شاء الله باش نرملوا الطحين ديالنا بهاد المقادير، ومن بعد غادي نوريكم الشيء الاخر. Donc là les filles, on va commencer. On commence par mettre tous les ingrédients secs. Donc البنات غندير هذيك المقادير ديالي الناشفه.
Très important de sabler en fait, voilà, bien sabler en fait notre pâte. Donc mes chéris, de retour avec vous, j'ai laissé reposer ma pâte après l'avoir bien sablée. Je l'ai laissé reposer quelques heures. Vous n'êtes pas obligé. Moi, ça m'a permis juste de me reposer moi aussi. Voilà, j'en avais besoin. Donc voilà, le reste des ingrédients, vous les avez devant vous. Là, je vais avoir 220 ml de fleurs d'oranger, ce qui nous fait un verre et demi. Et ici, j'ai 60 ml de vinaigre. Donc voilà, ce qui fait un quart de verre. Et comme vous voyez là, j'ai des pistils de safran, comme vous voyez. Donc vous pouvez utiliser ou bien ça, ou bien le colorant. Mais moi, j'ai préféré utiliser les pistils de safran, c'est mieux. Donc j'en ai, comme vous voyez, j'en ai pas énormément. Hein, c'est voilà, même pas la moitié d'une cuillère à café. Là, j'ai une cuillère à café de levure chimique et j'ai quelques grammes, comme vous voyez, voilà, à peu près 3 grammes de levure boulangère. J'ai également ici un œuf. Donc dans mon œuf, j'avais 2 jaunes. Donc voilà, je prends simplement le jaune d'œuf, je mets pas le blanc. Voilà pour le reste. الحبوبات ديالي هاني رجعت لكم باش نكملوا الوصفه ديالنا. خليت انا العجينه ديالي ترتاح شويه باش نرتاح حتى انا شويه باش نرجع لكم. دونك الا بغيتو نتوما تقادوها زعما من الاول حتى الاخر ديالها ما كاين حتى شي مشكل، تقدروا ديروها. هادوما المقادير اللي غادي يخصونا باش نكملوا الوصفه ديالنا ديال هذا النهار. عندي هنايا 120 مليلتر ديال المزهر، هي كاس ونص ديال كاس عنبه. ديال العبار اللي عطيتكم كامل درتو لكم بالكاس ديال العنبه باش يكون حتى هو ساهل عليكم. هنايا عندي 4 كاس ديال الخل. عندي هنايا نص معلقه ديال الزعفران الشعره كما كتشوفوا. بغيتو ديروا الزعفران الاخر تقدروا حتى هو. عندي هنايا معلقه صغيره ديال خميره الحلويات كما كتشوفوا، مع واحد 3 غرام ديال الخميره المعجونه. وعندي هنايا صفر بيضه. Après ça, ce que je vais faire, c'est que ces ingrédients liquides, je vais les mettre dans une casserole et je vais aller les réchauffer un petit peu. C'est très bien et franchement, cette astuce-là, très sincèrement, utilisez-la parce que franchement, ça facilite le travail et c'est nettement mieux. Donc voilà, الحبوبات ديالي دابا اش غندير هاد المكونات هادو السائله اللي عندي هنا، غادي نديرها في الكاسرونه ونسخنها غير شويه ماشي بزاف باش تعاونني، باش تطلق ليا انايا تعاونني في العجينه ديالي، كتكون من الاحسن. وجربوها البنات وغادي تشوفوا غادي تعجبكم هذه الطريقه ان شاء الله. دونك غادي بسم الله. On la pétrit pendant 2 minutes. دونك البنات غادي تدلكوها شويه واحد 2 دقائق، ولكن شفتوا كتعطيكم الطوع. فوالا هذاك المكونات السائله اللي قلت لكم ملي كتسخنوها شويه كتسهل عليكم القضيه. Donc là mes chéris, vous avez comme vous voyez, j'ai 8 morceaux. Donc 8 morceaux de pâte comme vous voyez là. حبوبات ديالي فرقت العجينه ديالي على 8 ديال الطروفه كما كتشوفوا. دونك غادي ندوزو للمرحله الاخرى ان شاء الله. غادي ناخذ لاباط ديالي
je vais l'étaler على هذا الشكل هذا. Après avoir tout terminé, avoir terminé mes 8 boules de pâte, donc je les ai travaillées comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je vais les mettre dans un sac de congélation pour qu'elles se reposent un peu et pour pas qu'elles refroidissent surtout. البنات كما كتشوفوا من بعد ما خدمتهم في هذا الشكل هذا كلهم ب8 بهم، غنديرهم دابا في النيكه ونخليهم يرتاحوا. Là les filles, je prends mon morceau de pâte que j'avais mis dans mon sac de congélation. Je vais commencer à l'aplatir un petit peu. البنات انا خديت دابا العجينه ديالي اللي كنت جامعه قبيله في البلاستيك الغذائي، ودابا غادي نجي شويه تقرص شويه بهاد لو بولو، غادي نقطعها على العرض اللي بغيت. انا باغيه هذا العرض هذا. Donc, au début, je vais la mettre sur le numéro 3. Je vais utiliser ma machine à pâte. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez votre rouleau à pâtisserie. Mais par contre, il faut vraiment que la pâte soit vraiment très fine. البنات انا غادي نستعمل هذه الماكينه ديالي. نتوما الا ما كانش عندكم استعملوا الدلاك، ولكن خص راكم عارفين خص العجينه ديالكم تكون فريمون رقيقه. نتوما غادي تشوفوا الا كانت عندكم هذه غادي ديروها في نمره 3 في الاول. من بعد غادي نهبطوا النمره 2، ومن بعد النمره 1 لان كنديرها انايا شويه رقيقه. Et ensuite le numéro 1. Voilà votre pâte. Il faut qu'elle soit avec cette épaisseur là, vous voyez. J'espère que que vous voyez bien. Donc, je vais fariner un peu mon travail. Je farine un peu ma pâte. Je vais ramener ma petite roulette. Je vais enlever un petit peu les extrémités, comme vous voyez. Je vais y aller tout doucement. Voilà. Je vais retirer l'excédent.
Là, je vais venir la découper en petites lanières, d'à peu près 1 cm de largeur. غادي نقطعها البنات كما شفتوا، كندير لها 1 سنتيمتر ديال العرض. فوالا، من بعد غادي ناخدو 5 ديال الشريط. Donc je vais prendre 5 petites languettes. Donc c'est pour ça qu'il est très important de fariner en fait votre pâte, parce que moi ce que je veux c'est qu'elle ne colle pas. Donc je vais les superposer les unes sur les autres. غادي ندير وحده على وحده. Là c'est pour vous montrer en fait une façon en fait de façonner en fait votre décoration la plus facile. C'est ça qu'on veut. Donc il y a plusieurs solutions, mais moi je veux comme d'habitude vous faciliter la tâche. Là je me suis trompée, j'en ai mis 6, en principe c'est 5, mais c'est pas grave. Voilà, j'appuie bien comme il faut sur les extrémités, c'est très important parce que sinon lors de la cuisson tout va s'ouvrir. Donc البنات كنضغطوا مزيان على الجانب بحال هكا، كنضغطوا عليهم مزيان. هاد الطريقه هذه مهمه بزاف. من بعد ها هي كتشكل كما شفتوا الشباكيه ديالكم كيفاش كتجي. نتمنى كلشي يكون واضح. غادي ندير معكم واحده اخرى، ندير وحده على وحده. J'en ai 5. Je secoue un petit peu. Voilà, vous voyez avec 5 ce que ça donne. C'est pour ça qu'il faut toujours en prendre 5. Moi tout à l'heure je me suis trompée, en parlant j'en ai pris 6. J'ai mal compté. Voilà. Donc on appuie bien comme je disais sur les extrémités, c'est très important. Voilà ce que ça doit vous donner. Je vais en refaire une autre pour que ce soit bien compris. Voilà, j'en ai bien 5. Oui. Donc là, voilà, je secoue un peu. Voilà, j'appuie bien sur les extrémités. Je coupe l'excédent. Et là, voilà ce que ça doit donner. Donc je vais terminer toute la pâte pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous, et je vous montrerai après la suite, l'étape suivante. غادي نكمل البنات هاد العجينه ديالي باش ما يجيش الفيديو طويل وممل، ونرجع لكم ان شاء الله منين غادي نمشيو نقليوها ان شاء الله. Donc les filles, on va passer à l'étape de la cuisson. Donc comme vous voyez, j'ai préparé donc ma poêle avec l'huile. J'ai préparé mon miel. Donc je sais pas si à mon avis vous voyez mal. Donc voilà, j'ai préparé mon miel comme vous voyez là. Donc le miel les filles, c'est mieux de prendre vraiment du vrai miel, hein. Moi j'utilise celui-ci. J'utilise celui-ci. Voilà, miel de fleurs 100% naturel. Donc voilà, et j'ai préparé ma passoire. Donc comme ça, bon, c'est une passoire hein, comme vous voyez, mais voilà, comme ça va me permettre en fait d'égoutter en fait mes shubakia de tout le surplus de miel qu'elle aura absorbé. Voilà ce qu'il me faut. حبوبات ديالي كما كتشوفوا كما قلت وجدت المقله ديالي بالزيت كما كتشوفوا، وجدت العسل ديالي. البنات احسن الشباكيه خذوا العسل الحقيقي ماشي العسل المنزلي، راكم عارفين لصحتنا راه من احسن العسل المنزلي، راكم عارفين غير السكر. ووجدت هنايا
لا باسوار ديالي كما كتشوفوا. دونك هادشي اللي كاين. غادي نتسنى ان شاء الله الزيت ديالي تسخن مزيان مزيان، وعاد من بعد غنقصوا عليها منين غندير الشباكيه ديالي. دونك ما شباكيه voyez je l'ai mis sur des plateaux comme ça en mélamine et voilà je l'ai laissé sécher avec un linge propre comme je vous disais. البنات الشباكيه ديالي درتها في الصواني وخليتها حتى تنشف على خاطرها. Ici j'ai préparé les graines de sésame que j'ai torréfiées un petit peu dans ma poêle. Donc comme ça je vais saupoudrer à la fin mes شباكيه. البنات انا وجدت هنايا جنجلان اللي حمرته شويه في المقله اللي غادي نستعملو، وغادي ندردر على الشباكيه ديالي. البنات بدات كتنبل لينا، هي العجينه زوينه. Voyez les filles, quand vous voyez les petites bulles en fait que ça forme, c'est que votre pâte est bien faite. Donc quand ils sont bien dorés, on les sort et on les plonge directement dans le miel froid. On ne réchauffe pas le miel, directement dans le miel froid. البنات ملي كيحمروا لينا كما كتشوفوا كنخرجوهم ونديروهم نيشان مباشره في العسل ديالكم اللي بارد. Donc on les sort une fois bien imbibés de miel كما كتشوفوا البنات. نخرجوهم منين كنشوفوهم شربوا العسل ونديروهم في لا باسوار ديالنا ديليكاتمون. Voilà. Et on fait la même chose pour le reste. شوفوا البنات كي كتجي روعه، كتجي فنه في المنظر ديالها. صدقوني ثقوا بيا كتجي فريمون كتجي زوينه. هانتوما شوفوا هاد الطريقه هذه ما كاينش محسن منها، ساهله زعما البنات اللي عاد زعما بادين باغيين يتعلموا، راها فريمون كتجي فريمون زوينه بزاف. حتى في المنظر ديالها كيجي مختلف على اللي كنشوفوا دائما، هذيك الطويه اللي كنشوفوا دائما. ومازال البنات شي نهار ان شاء الله غتقولي لي فوقاش رمضان الجاي ان شاء الله الا بقينا بالحياه نوريكم طريقه اخرى ديال سميتو ديال الطويان ديال الشباكيه. عاوتاني حتى هي كتجي غزاله حتى هي. هذه on va dire que c'est la plus facile. Donc mes chéris, vous voyez ce que ça donne. Donc là je vais saupoudrer tout de suite de graines de sésame. البنات دابا غادي ندير عليها الجنجلان ديالي.